अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइनिंग प्रोटीन्स और प्रोटीन इंजीनियरिंग, यानी प्रोटीन डिज़ाइनिंग या फिर प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो बच्चों, इसमें बुनियादी तौर पर असल हमारा मकसद यहाँ पर यह है बच्चों कि प्रोटीन की साख्त मुख्तलिफ माहौल में मुस्तहकम रहें, यानी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, यानी मुख्तलिफ हालात में ये प्रोटीन जो है वो स्टेबल रहना चाहिए बच्चों। तभी हम कह सकते हैं कि एक खामरा अपने फ़ेल को बखूबी तौर पर निभा सकता है। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ माहौल की जब हम बात करेंगे बच्चों, मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल की जब हम बात करेंगे तो वो है क़हत, ड्राउट। मान लीजिए कि ये प्रोटीन को अगर किसी ज़्यादा दर्जे हरारत वाले इलाके में लेकर गए या फिर ऐसे माहौल में जहाँ पर पानी बहुत कम है, तो वहाँ पर भी ये प्रोटीन अपनी साख्त को बरकरार रखनी चाहिए। इसके अंदर ऐसी बंदिशों की मौजूदगी होना चाहिए, ऐसी बंदिशें मौजूद होनी चाहिए, बॉन्ड्स, जिसकी वजह से ये प्रोटीन मुस्तहकम यानी स्टेबल होना चाहिए बच्चों। आप पहले पिछले टॉपिक्स में पढ़े थे कि एक प्रोटीन को मुस्तहकम रहने के लिए उसके अंदर मौजूद बॉन्ड्स यानी जो बंदिशें हैं वो बहुत अहम किरदार निभाती हैं। आपने ये भी पढ़ा बच्चों कि प्रोटीन की साख्त मुस्तहकम क्यों रहना चाहिए, अगर मुस्तहकम ना है तो क्या होता है। जाहिर सी बात है बच्चों, प्रोटीन की साख्त मुस्तहकम इसलिए रहना चाहिए, स्टेबल इसलिए रहना चाहिए कि अगर प्रोटीन की साख्त स्टेबल ना रहेगी तो प्रोटीन की साख्त अगर बदल जाएगी तो वो अपने फ़ेल को बखूबी तौर पर अंजाम नहीं दे सकती या फिर अपने फ़ेल को वो नहीं निभा सकती है बच्चों। इसलिए प्रोटीन को मुख्तलिफ माहौल में इसे मुस्तहकम रहना ज़रूरी है। तो मुख्तलिफ माहौल जैसे नमकियात बच्चों, सैलिनिटी, तो ज़्यादा नमक वाले महलूल में ये प्रोटीन अपनी साख्त को नहीं खोना चाहिए। ड्राउट यानी ज़्यादा दर्जे हरारत या फिर कम पानी वाले माहौल में भी ये प्रोटीन को स्टेबल रहना चाहिए। और ठंड वाले इलाके में फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर मनफी दर्जे हरारत पर भी ये प्रोटीन अपनी साख्त को नहीं खोना चाहिए बच्चों। अगर ये प्रोटीन अपनी साख्त को इन हालात में अगर खो देती है तो अपने ये फ़ेल को भी खो सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रोटीन की साख्त मुस्तहकम के माने एक प्रोटीन में मौजूद इस्तेहकामी क़ुव्वत और गैर इस्तेहकामी क़ुव्वत के दरमियान एक तवाज़ुन बनाए रखना। यानी बच्चों, प्रोटीन में हमेशा देखिए बच्चों, जब ये मुख्तलिफ माहौल में एक नए माहौल में प्रोटीन दाखिल कर जाती है तो उस वक्त उस प्रोटीन में दो क़ुव्वतें उस प्रोटीन पर असरअंदाज करती है बच्चों। एक है इस्तेहकामी क़ुव्वत, यानी वो क़ुव्वत जो प्रोटीन को मुस्तहकम रखती है यानी स्टेबल रखती है। दूसरी क़ुव्वत है बच्चों गैर इस्तेहकामी क़ुव्वत, यानी ये वो क़ुव्वत होती है जो प्रोटीन की साख्त को बिगाड़ने की कोशिश करती है। अब इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन रखना ज़रूरी होता है। एक प्रोटीन में अगर इन दोनों क़ुव्वतों के दरमियान तवाज़ुन है, मतलब वहाँ पर इस्तेहकामी क़ुव्वत भी असरअंदाज हो रही है और गैर इस्तेहकामी क़ुव्वत भी असरअंदाज हो रही है, तब वो प्रोटीन मुस्तहकम रहती है यानी स्टेबल रहती है बच्चों। अगर ये दोनों क़ुव्वतों के दरमियान तवाज़ुन नहीं है, बैलेंस नहीं है, मान लीजिए गैर इस्तेहकामी क़ुव्वत अगर ज़्यादा हो गई यहाँ पर, तो प्रोटीन की साख्त बिगड़ सकती है। ये इसके माने हैं बच्चों। प्रोटीन्स की इकाई अमीनो एसिड्स हैं जी, और इन अमीनो एसिड्स की खुसूसियात को तब्दील करके प्रोटीन के इस्तेहकाम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। एक प्रोटीन की साख्त को बेहतर बनाने के लिए उसके अंदर मौजूद इस्तेहकाम को हम बेहतर बनाना है, ज़्यादा करना है बच्चों। तो प्रोटीन के इस्तेहकाम को ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे अमीनो एसिड्स को उस प्रोटीन के अंदर मुंतकिल करना है या जोड़ना है बच्चों जो ज़्यादा से ज़्यादा बंदिशों को बना सकते हैं और प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम यानी स्टेबल बना सकते हैं। तो वह इस काम में अगर हम कामयाब हो सकते हैं तो हम एक ऐसे प्रोटीन को बना सकते हैं या फिर मौजूदा प्रोटीन को ऐसा बना सकते हैं हम कि वो मुख्तलिफ माहौल में वो मुस्तहकम तौर पर अपने फ़ेल को अंजाम दे सकती है। तो यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई है बच्चों, जहाँ पर हम प्रोटीन में तब्दीलियाँ कर छोटे छोटे तब्दीलियाँ करते हुए प्रोटीन को हम मुस्तहकम बनाकर उसके फ़ेल को बेहतर बनाए हैं। तो आइए बच्चों ऐसे प्रोटीन्स की मिसालें हम देखते हैं।
تو بچوں مندرجہ ذیل کچھ پروٹینز کی مثالیں ہیں جس کی ساخت میں تبدیلی کر کے ان کے فعل کو بہتر بنایا گیا. تو سب سے پہلی مثال ہے بچوں امپروونگ لانڈری ڈٹرجنٹ سیپٹیلیسن. سیپٹیلیسن ایک بیکٹیریا بیسیلس سیپٹیلس سے حاصل ہونے والا خامرہ ہے جس کا استعمال کپڑوں سے دھبوں کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی خامری سرگرمی یعنی انزائمیٹک ایکٹیویٹی کیٹالیٹک ٹرائیڈ، یہاں پر سی نہیں آیا بچوں، کیٹالیٹک ٹرائیڈ سیرائن 221 ہسٹڈین 64 اور ایسپرٹک ایسڈ 32، یعنی یہ امینو ایسڈ کا مقام ہے بچوں. سیرائن 221ویں جگہ پر ہوتا ہے، ہسٹڈین 64 اور ایسپرٹک ایسڈ 32ویں جگہ پر. تو یہ کیٹالیٹک ٹرائیڈ کی وجہ سے یعنی یہ 3 امینو ایسڈز کی وجہ سے یہ سیپٹیلیسن خامرہ داغ اور دھبوں کو کپڑوں سے علیحدہ کرتا ہے یا پھر وہاں سے نکال دیتا ہے بچوں. تو ایک کیٹالیٹک ٹرائیڈ سے ہوتی ہے. اگر یہ تینوں امینو ایسڈز کو دوسرے امینو ایسڈ سے بدل دیا جائے، ٹھیک ہے بچوں، بدل دیا جائے تو یہ خامرہ ناکام ہو جاتا ہے. تو دیکھیے بچوں ابھی میں بتایا تھا کہ امینو ایسڈ کی تبدیلی سے ساخت میں فعل آتی ہے پروٹین کی اور نتیجے میں پروٹین کا فعل بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اگر ہم اس سیپٹیلیسن پروٹین میں یا خامرے میں اگر ان تینوں امینو ایسڈز کو ہم کسی بھی دوسرے امینو ایسڈ سے اگر ہم بدل دیتے ہیں تو نتیجے میں یہ خامرہ ناکام ہو جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے بچوں سیپٹیلیسن میں اگر میتھیونین MET سے مراد ہے یہاں پر میتھیونین 222ویں جگہ پر ایلینائن 222 یعنی میتھیونین جو 222ویں جگہ پر مقام پر ہے وہاں سے میتھیونین کو ہٹا کر اگر ہم ایلینائن کو جوڑ رہے ہیں اسی سیپٹیلیسن میں کو لگایا جائے تو اس خامرے کا فعل اور استحکام پہلے سے بہتر ہوتا ہے. تو دیکھیے بچوں ہم کس طرح سے ایک پروٹین کو کس لیول پر ہم جا کر اس کا مطالعہ کر رہے ہیں بچوں. ایک خامرہ ہے سیپٹیلیسن، اس کے اندر 3 اس کی خامری سرگرمی کو دکھانے کے لیے اہم 3 امینو ایسڈ ہے، سیرائن 221 ہسٹڈین 64 اور ایسپرٹک ایسڈ 32. ان تینوں امینو ایسڈز کو اگر ہم کسی دوسرے امینو ایسڈ سے کوئی بھی ہو دوسرے امینو ایسڈ سے اگر ہم بدل دیتے ہیں تو یہ خامرہ ناکام ہوتا ہے. لیکن ان تینوں کو بنا چھوئے بنا ڈسٹرب کیے اگر ہم میتھیونین 222 کے مقام پر اس کو ہٹا کر میتھیونین کو ہٹا کر اگر ہم ایلینائن سے اس کو اگر ہم تبدیل کر دیتے ہیں یا ایلینائن کو اگر ہم وہاں لگا دیتے ہیں میتھیونین کی جگہ پر تو یہ خامرے کا فعل بہتر ہو جاتا ہے اور یہ پروٹین استحکام ہو کر بہتر ہو جاتی ہے بچوں. تو یہ ایک پروٹین ڈیزائننگ کی ایک مثال ہے بچوں کہ کس طرح ہم پروٹین کو ڈیزائن کرتے ہیں. اسی کو ہی ہم پروٹین انجینئرنگ بھی کہتے ہیں بچوں، کیونکہ یہاں پر ایک پروٹین کو ہم اس کے فعل کو بہتر بنانے کے لیے اس کے اندر توڑنے اور جوڑنے کا کام کر رہے ہیں بچوں. جس طرح انجینئرنگ میں ہوتا ہے اسی طرح کچھ چیزوں کو ہٹا کر کچھ ایسی چیزوں کو بہتر چیزوں کو لگا رہے تاکہ پروٹین کا فعل بہتر ہو سکے. تو آئیے بچوں بڑھتے ہیں اگلی مثال کی جانب. اگلی مثال ہے کریشن آف ناول پروٹینز یعنی نئے پروٹینز کی بناوٹ. تو نئے پروٹینز کی بناوٹ ہم لوگ بچوں یہاں پر ایک ٹیکے کی مثال لیتے ہیں جو کہ ایک سب یونٹ ویکسین ہے ہیپیٹائٹس وائرس کے خلاف. تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پہلے بچوں ہم یہ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ ایپیٹوپ کیا ہے. ایپیٹوپ مرض کا پیتھوجن کا وہ حصہ ہوتا ہے بچوں جس کے خلاف مدافعی نظام یا معمولی نظام ضد اجسام کو بناتا ہے بچوں. یعنی جیسے ہی کوئی مرض پیتھوجن انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے خلاف پیتھوجن کے خلاف یا پھر اس کے ایک چھوٹا سا حصہ جسے ہم ایپیٹوپ کہتے ہیں اس کے خلاف ضد اجسام کی بناوٹ ہوتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر امیونولوجی کا کانسیپٹ ہے بچوں. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایپیٹوپ اینٹیجن کا وہ حصہ ہے جس کے مخالف معمولی نظام ضد اجسام بناتا ہے. مختلف ایپیٹوپس کا استعمال کر کے RDNA تکنیک کے ذریعے جین کو بنایا جاتا ہے جس سے ریکامبیننٹ ویکسینز کی پیداوار
ہوتی ہے. مثال ہے ہیپاٹائٹس وائرس کے خلاف سب یونٹ ویکسین. بچوں ہیپاٹائٹس وائرس کے خلاف بنایا ہوا ٹیکہ جو ہے اسے سب یونٹ ویکسین کہا جاتا ہے. سب یونٹ ویکسین سے مراد یہ ہے بچوں کہ مرض زا پیتھوجن بیماری کرنے والے جرثومے کے ایک چھوٹے سے حصے کو لے کر اگر ہم کسی جاندار مثال کے طور پہ انسان میں منتقل کرتے ہیں تو وہ انسان کا مدافعی نظام یا معمونی نظام وہ حصے کے خلاف پروٹین کے حصے کے خلاف ضد اجزام کو بناتا ہے. تو یہاں پر ہم RDNA ٹیکنالوجی کے ذریعے ہیپاٹائٹس وائرس کے پروٹین بنانے والے ایک جین کو لیتے ہیں اور وہ جین کو ہم RDNA ٹیکنالوجی کے ذریعے اس جین سے جڑی پروٹین کی پیداوار بڑھا دیتے ہیں. اب یہ پروٹین بیماری نہیں کرتی ہے بلکہ جس انسان کے اندر یہ داخل ہوتی ہے اس کے معمونی نظام کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور ضد اجزام کی بناوٹ میں مدد کرتی ہے. اب جہاں پر بھی جس انسان میں ہم یہ پروٹین کو انجیکٹ کرتے ہیں وہ انسان اس ہیپاٹائٹس وائرس کے خلاف معمونیت کو دکھاتا ہے، امیونٹی دکھاتا ہے بچوں. تو اس طرح سے ہم ٹیکوں کو بناتے ہیں سب یونٹ ویکسینز. بچوں یہاں پر جو نئے پروٹینز ہم انسانوں میں منتقل کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ضد اجزام کی بناوٹ ہو رہی ہے وہ ضد اجزام ان نئے پروٹینز کو بھی کاٹتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان پروٹین سے جڑے ہوئے مرضزا یا پیتھوجنس کو بھی مارتے ہیں. تو اس طرح ہم نئے پروٹینز کی بناوٹ پروٹین انجینئرنگ یا پروٹین ڈیزائننگ کے تحت کر سکتے ہیں بچوں. تیسری مثال ہے بچوں امپروونگ نیوٹریشنل ویلیو آف سیریلز اینڈ لیگیومز، یعنی اناج اور بیجوں کی تغذیائی قدر کو بڑھانا. تو بیج کی نمو کے دوران بیج کے اندر پروٹین بڑے پیمانے پر جمع ہوتے ہیں اور یہ انسانوں کو غذا کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. تو جو بیج کو آپ سپراؤٹس کہہ کر بھی سنے ہوں گے بچوں، اکثر مختلف قسم کے بیجوں کو پانی میں بھگویا جاتا ہے اور وہ تھوڑا نمو دکھانے کے بعد اس کو کھایا جاتا ہے. تو اس طرح کی نمو دکھاتی ہوئی بیجیں پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں، پروٹین کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے بچوں. پروٹین انجینئرنگ کے ذریعے ہم دالوں میں، بیجوں میں، پھلیوں میں اور اناج میں ہم ان امینو ایسڈز کو منتقل کر سکتے ہیں RDNA ٹیکنالوجی کے ذریعے جن امینو ایسڈز کی ضرورت ہے یا پھر جن امینو ایسڈز کی ان دالوں میں، اناج میں یا بیجوں میں کمی ہے، اور ان اناج کو یا پھر ان پھلیوں کو اور بیجوں کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، یعنی ان کی تغذیائی قدر کو ہم امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں بچوں. تو یہ تھی بچوں پروٹین انجینئرنگ یا ڈیزائننگ پروٹینز کی تیسری مثال امپروونگ نیوٹریشنل ویلیو آف سیریلز اینڈ لیگیومز، یعنی اناج اور بیجوں میں تغذیائی قدر میں اضافہ کرنا. تو ضروری امینو ایسڈز وہ ہے جو انسانی جسم میں پیدا نہیں ہوتے، انہیں غذا کے ذریعے لینا ہوتا ہے بچوں. وہ پروٹین دوسرے پروٹین کے مقابلے بہتر ہے کیونکہ اس میں BCCA یعنی برانچڈ چین امینو ایسڈز ہوتے ہیں. وہ کیا ہے آپ لوگ کو پتہ ہے بچوں، دہی کو جمانے کے بعد، دہی کے جمنے کا عمل ہونے کے بعد اس پر جو رقیقی حالت میں جو شے ہوتا ہے یعنی لیکوڈ پورشن جو ہوتا ہے، رقیقی حصہ، اسے ہم وے کہتے ہیں بچوں، WHEY وے. یہ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں BCCA برانچڈ چین امینو ایسڈز ہوتے ہیں. یہ کس امینو ایسڈز کو ہم برانچڈ چین امینو ایسڈز کہتے ہیں؟ آئسولیوسن، لیوسن، ویلن، لائسن اور ٹرپٹوفین. یہ 5 امینو ایسڈز کو ہم برانچڈ چین امینو ایسڈز کہتے ہیں بچوں، کیونکہ ان امینو ایسڈز کی شاخیں ہوتی ہیں، مختلف فنکشنل گروپس کے یہ بنے ہوتے ہیں. عضلاتی پروٹین کی بناوٹ میں BCCA کی ضرورت ہوتی ہے. عضلات یعنی مزل پروٹین جو ہوتا ہے بچوں، ایکٹین، مایوسین، ان کی بناوٹ کے لیے BCCA کا ہونا بےحد ضروری ہوتا ہے. تو یہ BCCA عضلات کی نمو کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یعنی مزل گروتھ کے لیے BCCA بہت اہم ہے بچوں. ان امینو ایسڈز کا کاربن والا حصہ توانائی بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور نائٹروجن والا حصہ جگر میں گلوکوز کی بناوٹ میں حصہ لیتا ہے. تو دیکھیے بچوں، یہ امینو ایسڈز کے
दो हिस्से होते हैं, एक कार्बन वाला हिस्सा जो तवन्नाई बनाने में इस्तेमाल होता है और दूसरा है नाइट्रोजन वाला हिस्सा जो जिगर में जाकर ग्लूकोज की बनावट के अमल में हिस्सा लेता है। अब इस वजह से खिलाड़ियों को बीसीसीए ग़िज़ा के तौर पर लेने की तजवीज़ दी जाती है, यानी अक्सर खिलाड़ियों को उनका वज़न बरकरार रखना ज़रूरी होता है, जो स्टेबल रखना ज़रूरी होता है। वज़न में गिरावट या इजाफा हो गया तो उनके जो कैटेगरीज़ होते हैं जिस खेल में वो हिस्सा ले रहे हैं उसमें वेट की बुनियाद पर कैटेगरीज़ होते हैं, चाहे बॉक्सिंग हो या फिर ओलंपिक्स में भी वेट की बुनियाद पर बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो वहाँ पर इनके वेट को स्टेबल रखना ज़रूरी होता है, जो वज़न को बरकरार रखना ज़रूरी होता है। तो अगर ये रिगरस एक्सरसाइज करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो इनका वज़न घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। तो वो ग़िज़ा जो इनके वज़न को घटाने से रोके और बढ़ाने से रोके वो बीसीसीए से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि बीसीसीए में वो अमीनो एसिड्स है जो उज़लाती प्रोटीन को बनाने में अहम किरदार निभाते हैं या फिर हिस्सा लेते हैं। इसलिए अक्सर खिलाड़ियों को बीसीसीए से भरपूर ग़िज़ा को इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है बच्चों, बहुत अहम डेफिनेशंस है। पहला है हयातियाती कीमत यानी बायोलॉजिकल वैल्यू। ये ग़िज़ाई प्रोटीन नाइट्रोजन और इंसानी जिस्म में जज्ब हुआ नाइट्रोजन, ये ग़िज़ाई प्रोटीन नाइट्रोजन और इंसानी जिस्म में जज्ब हुआ प्रोटीन नाइट्रोजन का एक पैमाइश है। मतलब मिसाल के तौर पे बच्चों, बायोलॉजिकल वैल्यू बीवी की कीमत अंडा है, उस अंडे से ज़्यादा सोया में है, उससे ज़्यादा राइस में है और उससे ज़्यादा वे में है। तो आइए बच्चों थोड़ा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं ये हयातियाती कीमत क्या है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स वे को मान लीजिए 100 ग्राम वे को लिया है और कोई शख्स 100 ग्राम चावल को लिया है और कोई शख्स सोया को 100 ग्राम खाया है और कोई शख्स अंडे के प्रोटीन। हयातियाती कीमत बायोलॉजिकल वैल्यू ये ग़िज़ाई प्रोटीन नाइट्रोजन और इंसानी जिस्म में जज्ब हुआ प्रोटीन नाइट्रोजन का एक पैमाइश है। बीवी की कीमत एग से ज़्यादा सोया में है, सोया से ज़्यादा चावल में है और चावल से ज़्यादा वे में है। तो आइए बच्चों तफसील से समझने की कोशिश करते हैं हयातियाती कीमत से क्या मुराद है। बच्चों ग़िज़ा में मौजूद जो नाइट्रोजन है, प्रोटीन ग़िज़ा में जो प्रोटीन है और उस प्रोटीन में जो नाइट्रोजन है और हमारे जिस्म में इंसानी जिस्म में जज्ब होने वाला प्रोटीन नाइट्रोजन, तो इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ है बच्चों। यानी बच्चों अगर कोई शख्स वे प्रोटीन को खाता है 100 ग्राम, तो इसमें जो प्रोटीन नाइट्रोजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जज्ब होता है क्योंकि इसका BV वैल्यू ज़्यादा है। इसके बाद कोई शख्स अगर चावल को खाता है तो 100 ग्राम चावल को खाता है तो इसका प्रोटीन नाइट्रोजन जो है जो जज्ब होता है इंसानी जिस्म में वो वे से कम है और सोया और अंडे से ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कोई सोया प्रोटीन को 100 ग्राम अगर कोई खाता है तो इसको जो हासिल हुआ नाइट्रोजन जो है बच्चों प्रोटीन नाइट्रोजन वो चावल से कम है और अंडे से ज़्यादा है। अगर कोई 100 ग्राम अंडे में मौजूद प्रोटीन को अगर कोई खाता है बच्चों तो उसे हासिल हुआ नाइट्रोजन, जज्ब हुआ नाइट्रोजन जो है वो वे, चावल और सोया से कम है। मतलब एक तरह की ये रिलेशनशिप बताता है बच्चों BV वैल्यू के कौन सी ग़िज़ा खाने से कितना नाइट्रोजन हमारे जिस्म में जज्ब होता है। जो प्रोटीन नाइट्रोजन का जज्ब होना भी इंसानी जिस्म में ज़रूरी होता है। तो अगर कोई शख्स वे को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे तो प्रोटीन नाइट्रोजन का जज्ब ज़्यादा से ज़्यादा होता है। चावल को कर रहे हैं तो वे से कम होता है लेकिन सोया और अंडे से ज़्यादा होता है। तीसरा है सोया, अगर कोई सोया को प्रोटीन नाइट्रोजन के ज़राए के तौर पर ले रहे तो वे और चावल के मुकाबले में कम होता है लेकिन अंडे से ज़्यादा हासिल होता है। अगर कोई अंडे को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे, चावल और सोया इन तीनों के मुकाबले में बहुत कम नाइट्रोजन, प्रोटीन नाइट्रोजन जज्ब होता है अंडे के इस्तेमाल से। तो ये था बच्चों बायोलॉजिकल
वैल्यू। अब बढ़ते हैं प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, PER शॉर्ट फॉर्म में। ये एक पैमाइश है जिसमें नमू का इजहार वज़न में इजाफा के ज़रिए किया जाता है जब 1 ग्राम ग़िज़ाई प्रोटीन को खाया जाता है। तो देखिए बच्चों, कोई शख्स अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाता है तो उसके जिस्म का वज़न कितना बढ़ रहा है, ये पैमाइश को हम प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो या फिर PER से ज़ाहिर करते हैं। तो कौन सी ग़िज़ा खाने से इंसानी वज़न ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है, इसकी एक सीरीज़ है बच्चों। वे देखिए, सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ने के लिए बच्चों PER की कीमत अगर आप देखेंगे, वीट यानी गेहूं अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटीन के ज़रिए के तौर पर, तो 1 ग्राम खाने पर जो इनका जो वज़न में इजाफा हो रहा है वो चावल के मुकाबले कम है। चावल को अगर प्रोटीन के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहे वज़न बढ़ाने के लिए, तो 1 ग्राम चावल अगर खा रहे तो उनका वज़न जो है वो जितनी इसमें इजाफा हो रहा है बच्चों, वो गेहूं के मुकाबले ज़्यादा है। और सोया चावल और गेहूं के मुकाबले ज़्यादा है। केसिन सोया चावल और गेहूं के मुकाबले ज़्यादा है। इस तरह अगर आप देखेंगे तो कोई इंसान अगर अपने वज़न को बढ़ाने के लिए प्रोटीन की ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है, वे के ज़रिए दही को जमाने पर हासिल हुआ जो पानी होता है वो वे को अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका वज़न जल्दी बढ़ता है बनिस्बत दूध, केसिन, सोया, चावल और गेहूं के। तो ये एक तरतीब है बच्चों, एक सीरीज़ है जहाँ पर ये बता रहा है PER कीमत ये बता रही है यहाँ पर कि कौन सी ग़िज़ा लेने पर प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इनके जिस्म में इस्तेमाल होता है और इनके वज़न में इजाफा होता है। तो इस तरह से बच्चों ये जो टॉपिक है डिज़ाइनिंग प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन इंजीनियरिंग, ये यहाँ पर ख़त्म होती है। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक प्रोटीन इंजीनियरिंग या फिर डिज़ाइनिंग प्रोटीन्स यहाँ पर ख़त्म होती है और इसी के साथ साथ चैप्टर 2 प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग यानी प्रोटीन की साख्त और इंजीनियरिंग यहाँ पर ख़त्म होता है बच्चों। शुक्रिया।